Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a uno de los miembros de una de las bandas consideradas como leyendas en el rock clásico y que no solamente es parte de Toto, sino también ha producido y ha escrito canciones con Box Cats, ha trabajado con The Jackson 5, con Andy Williams, George Benson, Glenn Campbell, John Anderson, Sherry, Chicago, y ha sido productor de Michael Jackson, Rod Stewart, Patti Austin, Donna Summers and the Doobie Brothers, así como Aretha Franklin. O sea, es infinita la lista de colaboraciones. Por eso digo que él ha sido parte de la banda musical de nuestras vidas. Vamos a darle la bienvenida al señor David Paich, fundador del grupo musical Toto. Good morning, Mr. Paich, and thank you very much to being with us this morning. Good morning to you and all the people out there. Le voy a preguntar que cómo ha hecho para tener una carrera tan representativa, porque se formó desde el año 1977 esta banda, él y Steve Lukather, el guitarrista y vocalista. Él es vocalista y keyboardista. ¿Cómo ha hecho para tener una vida musical tan lucrativa? You have been the keyboardist for one of the greatest bands in rock history, which is Toto. Along with Mr. Lukather, you have appeared on every single album of the band. What does it feel like to have such an unstoppable and representative career in music? Well, first of all, thank you for having me on the show. And it's a very satisfying feeling to have been able to work and play music and make music something I enjoy doing. It's not even like work so much because it's music. And it's just been so fulfilling all the years, not only because of the music that we make, but because of the people that we meet out there that enjoy the music, which is who we make the music for. Not only ourselves, which of course we do make the music for ourselves, but it's to share with all the people of the world. And happily, we've done that because we've been to most countries on the planet here. And Toto seems to be ubiquitous globally and around the world. It's just great to see all the fans and how appreciative they are and how grateful we are for all this longevity. Bueno, me dice que es muy satisfactorio lo que ha hecho con la música, que lo hace muy feliz y lo llena de alegría, no solamente la música que ha creado para el grupo, sino la música que ha creado para otros, y cuando lleva la música a todo el mundo, porque dice que ha estado en la mayoría de los países del mundo, y es una felicidad ver cómo siente él casi que Toto es una banda local donde va, porque llevan alegría y ve la alegría en estos fans. Bueno, el papá de él no es ajeno a la fama desde chico, porque su padre fue un gran pianista de jazz, trabajó con Ella Fitzgerald, con Peggy Lee y Ray Charles. Estamos hablando de realeza de la música. Le voy a preguntar lo que le pregunto siempre a los artistas, que en la familia hay varios artistas. Si él cree que los artistas nacen o tiene que ver con genética o se hacen. You've been in a family of artists because I know that your father was a great jazz pianist who worked with Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Ray Charles. You're royalty. Do you think that in the world of family influences mark a definitive path? Do you think that an artist is made, or it has to be with genetics too? I think that you have to be born with a gift. I think everybody's born with some gift. Sometimes it's in music. Sometimes it's in mathematics. Sometimes it's in art. Like art, I can't draw at all, but I can play piano. So we all have our gifts, and it's up to the person or the parents of the person to help develop that talent into being a player or an artist
whatever that they are. But it takes training, and it takes hard work and many hours to get to where you're going if you want to become very good at it. Yeah. You were talking about my father, Marty. I'm happy to say that my father, when I was growing up, was constantly working with Antonio Carlos Jobim, the Brazil. guitarist. Oh, yeah, and Astrid Gilberto also, and he made several albums with them. And wow, he loved working with Jobim. My father was so there was all kinds of music around our house when I was growing up. Did you grow up with them, with all these artists that your daddy used to work with? Yes, I met him, and I was just a very young kid, and it was very exciting. And I didn't appreciate him at the time as I do now, how innovative he was with his musical changes and the songs and the words and everything that he wrote these beautiful songs and sang them, so I'm still a big fan. Nos dice que sí, que hay que nacer con un don, y que a pesar de haber nacido con un don hay que trabajar muchísimo, que él creció con mucha música, que se ha esforzado muchísimo en la vida para llegar donde ha llegado, pero que su papá trabajaba con genios como Jobim o como Gilberto, y que él creció alrededor de esa música y que también ayudó en su carrera como músico, pero que hay que trabajar muchísimo para llegar donde uno quiere llegar como artista. Bueno, le quiero preguntar, antes de seguir hablando de Toto, de su nuevo álbum, ¿cómo fue trabajar con grandes como Michael Jackson o Paul McCartney? Aquí ya hemos tenido por ejemplo, el productor de los Beatles, de la película de los Beatles, y nos contó cómo era trabajar con McCartney, pero quiero saber cómo fue para David Paich trabajar con estos monstruos de la música. Let's move a little bit away from Toto before we come back and before we come with your new album that is coming out. You work with so many important people artists that I mentioned before, like Michael Jackson, like Paul McCartney. How was that? That was a real pinch me moment, I mean, it was almost like being in a fog when you first walk in the room and you see George Martin, Jeffrey Emmerich, Quincy Jones, Bruce Swedien. Then there's Michael Jackson and Paul McCartney standing there, and then there's Linda with a camera shooting all of this stuff here, So it was having been grown up as a Beatle fan, total Beatle fan. It was very exciting, and I had to try and stay very focused because I still get a few butterflies when I'm around great talent. My feeling right now. This is the same feeling that I have right now talking to you. Anyway, that was a magical session, and I was lucky to be part of it. Nos dice que fue un momento para peñíscame. Él se peñiscaba cuando entraba, que era como que su imagen, él recuerda que era como todo en neblinas, y fue encontrando a estos personajes como el productor de los Beatles, George Martin. Después estaba el gran Quincy Jones. Después vio a Michael Jackson, a Paul McCartney y a la esposa en esa época de Paul McCartney, la difunta Linda McCartney, tomando fotos porque era una fotógrafa increíble. Y que él no podía creerlo, que todavía le da mariposas en el estómago, y le decía yo que son las mismas mariposas que tengo en este momento entrevistándolo a él, pero que para él fue un momento inolvidable. Le voy a preguntar sobre lo que, volviendo a Toto, lo que ellos sienten o lo que les ha parecido que un grupo como Weezer haya vuelto a grabar África y la ha vuelto a poner en los charts, y que después ellos le devolvieron el favor tocando Hush Pipe de Weezer. Vamos a ver qué nos dice. Let's go back to Toto. After listening 1,000 versions of Toto's classic, because I'm a big fan, Weezer recently just came with Africa and brought back that glorious moment to maybe new generations. You guys returned by the favor by rehearsing Hash Pipe. How does it feel to be back on the charts? It felt great. It always is an honor, and I'm always flattered when someone covers a song, especially Africa. There's so many different versions and permutations,
and it's wonderful to hear all the creativity that brings out of people. And so Weezer, I thought, did a fantastic job, and that really helped motivate Toto and helped spike our careers. So I owe them a debt of gratitude, and anybody else that records our songs, I thank you. Bueno, nos dice que se siente halagado, que cada vez que alguien hace una versión nueva de África, que hay muchísimas versiones de África, y que Weezer hizo un maravilloso trabajo, y que siempre les va a agradecer por tocar su versión de una de sus canciones, que es África. Le voy a preguntar si él siente que las nuevas generaciones los empezaron a conocer a través de la nueva versión de Weezer. Do you feel the new generations got to know you guys because of them? I think so. I think they opened the door for a lot of people. Our parents, the parents of a lot of children, know us, so they passed our music down to them while they were growing up. So a lot of kids and teenagers and young adults know our music through their parents and stuff. So it's like a second generation band. But Weezer helped bring a new audience to Toto. Nos dice que sí, que él siente que aunque hay algunos melómanos que les gusta la música, el rock clásico en especial, han conocido la música de Toto a través de sus padres y yo creo que hasta sus abuelos. Él cree que Weezer ayudó a que Toto estuviera otra vez de moda, abrir la puerta para que muchos los escuchen, y que le agradece muchísimo a Toto por este detalle. Le voy a decir que quiero hablar de su nuevo álbum, hablemos de su nuevo álbum, y le voy a preguntar qué podemos esperar de esta joya que se viene después de algún tiempo, pero como solista. Let's talk about your new album. We're very excited about it. What can we expect from it? I just think it's a different side of me. First of all, I get to sing on the record, which I don't do a whole lot of singing on Toto records because I have a very limited range, and I'm a very much kind of a songwriter-singer as opposed to a real singer-singer. And so I'm singing on most of the songs on this one album. And they're tailored for my range and my melodies, and it just shows I like to keep music real simple if I can. So a lot of the production is simple, and I just hope that people are able to enjoy it and appreciate hearing another side of me that is not really Toto, you know. Nos dice que lo importante de este álbum es que él va a cantar en la mayoría de las canciones, sino en todas las canciones, que a él le gustan las cosas sencillas y simples, y que este álbum, su producción es sencilla, su producción es simple, y que a él le gusta eso, que la gente disfrute de la simplicidad de su música. Le voy a preguntar ahora por su nuevo álbum que se llama Forgotten Toys, es decir, juguetes olvidados. Me imagino algo de la respuesta, pero vamos a ver qué nos dice. Why the name? Why Forgotten Toys? Forgotten Toys because these songs, a lot of these pieces I had forgotten about, and I had recorded on Pro Tools several years back. Some as many as 8 years back, I had a couple pieces of, like Lucy was recorded 8 years ago, and then we kept working, and I decided to pull that out and start working on it. And a lot of these ones are like lost treasures to me. They're in a chest where you just have to dust them off. Or pieces of it going around in my head, other pieces of music. So I got together with Joe Williams, who's been a fantastic co-writer with me, and he helped me frame it and grab this piece here and this piece here and say, you know, we could repeat this a couple times, we could repeat this a couple times, and make it into songs. So I got a lot of support and help from him, and it was just, again, like it says, forgotten toys. They're almost like forgotten songs, forgotten pieces. It's almost like a puzzle that has pieces, but you don't know what the picture is yet until you put the puzzle together. Bueno, nos dice que lo que yo me imaginaba. Nos dice que este álbum se llama Forgotten Toys, juguetes olvidados, porque son piezas musicales que él ya las había grabado, ya las había producido en Pro Tools, ya tenía hechas muchas de ellas, pero que las tenía guardadas.
Y Joe Williams, un amigo de él y coescritor de algunas canciones y coproductor de este disco, le dijo, bueno, tomemos esto de aquí, tomemos esto de acá, hagamos esto de aquí, y lo volvieron en este nuevo disco de él como solista, que como les decía, es de las primeras o de las pocas piezas que él canta en casi todo el álbum. Le voy a preguntar si este álbum es muy importante para él como solista, si es como su hijo o si es un hijo más de todos los que ha tenido, porque él ha producido y ha escrito la mayoría de las cosas que ha hecho Toto. Is this album being all you? Is like an only son for you? What I mean is I know you've been with the band for a long time, and probably most of it is your work, but this album being by yourself, is it more important, or is just another kid from all the kids that you have? No, this is a very important album. It's not any more important than I put my heart and soul into Toto albums, but this album is of special importance to me because it's got my name on it, and again, it's a personalized album. I was able to get it just the way I wanted to, featuring my voice and the kind of musicians that I like to play with. A lot of my friends are playing on this record. You know, people like Steve Jordan and Nathan East, Don Felder, and Mike McDonald came and asked me if they could, what did I want them to do, you know? So wow. I'm very lucky to have friends that are great artists in their own right. And it makes this project special for me. Bueno, nos dice que este álbum para él es importantísimo. Primero que todo porque tiene puesto su nombre, su sello, es de él. Que obviamente los álbumes de Toto, él ha puesto toda su emoción, su corazón, sus ganas, pero este álbum es muy importante para él. Y aparte de eso, que sus amigos, que también son grandes músicos, van a tocar con él o tocaron con él para grabar este álbum. Así que para él este álbum es más importante que la mayoría de los álbumes que ha hecho con Toto. Si usted tuviera la oportunidad, es lo que le voy a preguntar, de volver a trabajar con algún artista específico, no importa que ya no esté con nosotros o esté vivo, ¿con quién lo haría? After reading all your career, if you can work again with some artist, even dead or alive, like Mr. Jackson, who you will wish to work with again? Oh, I would definitely like to work with Michael Jackson again. He was a premier artist and one of the most talented, gifted persons I've ever met or come across, you know. And of course, there's Elton John and there's, Steely Dan always. But I think that Michael Jackson, I would love to be able to work with him again. It's a shame that he died too soon. Sin dudarlo, dice que él le encantaría volver a trabajar con Michael Jackson, que es una pena para él que haya muerto tan joven, pero que era un artista completo y que era un placer para él haber podido trabajar y que le hubiera encantado volver a hacerlo, y es trabajar con Michael Jackson, que él ha trabajado con muchos famosos como Steely Dan, etcétera, pero que a él le hubiera encantado volver a hacerlo con Michael Jackson. Bueno, le voy a comentar a él que yo tengo un hijo de 20 años y un hijo de 17 que han escuchado a Toto gracias a que yo escucho Toto, que cómo sienten las diferencias de los fans de ahora con los nuevos. I have a 20-year-old son and a 17, and they listen to Toto because of me. Oh, right. How do you feel when you see these young guys listen to Toto? How are this new generation of fans different from the one that you used to know at the beginning of Toto? They're not very many. It's not much different, you know. I love seeing the younger people singing the songs and singing the lyrics to our songs when we're playing live. It just means that our music still has a relevance to people today. You know what I mean? Even though it's classic rock, it's classic music from the 80s, late 70s and early 80s. It still is relevant, and people, young kids are just discovering Toto now, and have been listening to Toto through their parents, through like your kids, and it's amazing to me
how music can be passed down like that. But it's no different than jazz or any other music. I think, my dad passed down jazz to me, and I was a big fan of Oscar Peterson. And it's his birthday today. Yes. Musicians keep handing down music to other musicians. So I think listeners keep handing it down to other listeners. Bueno, nos dice él que no han cambiado mucho los fans. Que la verdad es que le alegra muchísimo ver cómo en mi caso, por ejemplo, he pasado a una nueva generación la música y que le encanta saber que la música de Toto sigue siendo muy relevante para las nuevas generaciones. Pero me dice que no es mucha la diferencia de que, por ejemplo, cuando su padre le pasó a él el gusto por el jazz. Por ejemplo, Oscar Peterson, que cuando hicimos esta entrevista, era el día del cumpleaños. Entonces, para él es lo mismo, pasaron de una generación a otra la música, pero que a él le encanta que todavía sean relevantes para estas nuevas generaciones con su música. Ahora sí me voy a despedir de él, hemos abusado de su tiempo y le voy a decir que toda esta semana vamos a hablar de su música en la radio, la de Toto y de su nuevo álbum. Oh, well, thank you so much. Muchas gracias. De nada. Mr. Paich, it's been a pleasure having you in our show in Así Amaneció. Thank you, Guillermo. Bye-bye. Bye.